अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम एंड डेमोक्रेसी विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस या करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डेमोक्रेसी ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं पेपर में, किसी ना किसी रिलेशन बना के किसी चीज़ से वो आपको डेमोक्रेसी के बारे में पूछेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस्लाम और डेमोक्रेसी में क्या कंपैटिबिलिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। मॉडर्न डे डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल एरियाज़ हैं वो किस तरह से इस्लाम के जो एरियाज़ हैं उनके साथ ओवरलैप करते हैं। वाई डेमोक्रेसी हैज़ लो प्रोफाइल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ग्रो क्यों नहीं की, उसकी रीज़न इस्लाम नहीं बल्कि कुछ और की पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी की प्रोफाइल इतनी लो क्यों है, जिसकी रीज़न ज़्यादातर स्कॉलर्स ये देते हैं कि इस्लाम की वजह से। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे जिनकी वजह से डेमोक्रेसी इतनी ग्रो नहीं कर सकी पाकिस्तान में। डिफरेंट ऑथर्स का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का रेफरेंस देंगे हम अपनी इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस्लाम एंड डेमोक्रेसी विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। Most of the authors and scholars argue that Islam is not compatible with modern day democracy. ज़्यादातर ऑथर्स और स्कॉलर्स को, मुस्लिम हो या चाहे नॉन मुस्लिम हो, उन्हें यही लगता है कि डेमोक्रेसी जो है इस्लाम के साथ कंपैटिबल नहीं है, या फिर इस्लाम कंपैटिबल नहीं है डेमोक्रेसी के साथ। क्योंकि डेमोक्रेसी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? वेस्ट से। और स्कॉलर्स मोस्टली किस पे फोकस करते हैं? सिर्फ डिफरेंसेस पे, कि डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, इस्लाम और डेमोक्रेसी में। तो अभी हम अपनी इस वीडियो में हम इस्लामिक रेफरेंसेस से और कुछ ऐसे की पॉइंट्स मेंशन करेंगे जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं वो रेलेवेंट हैं टू इस्लाम, एंड इस्लाम के जो रूल्स हैं वो कैसे रेलेवेंट हैं टू डेमोक्रेसी। उसकी सपोर्ट में हम जो है वो बात करेंगे। तो नंबर ऑफ़ फंडामेंटल एरियाज़ हैं जो ओवरलैप करते हैं, उनमें कुछ हैं अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, दोनों में है ये अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, और लोगों को जैसे चॉइस दी गई है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकें। प्रोविजन ऑफ जस्टिस आर एसेंस ऑफ बोथ इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। तो ये दोनों में मौजूद हैं। इस्लाम और डेमोक्रेसी के की फंडामेंटल पॉइंट्स हैं ये सारे, जिनके बारे में इस्लाम भी सपोर्ट करता है जिनको, और डेमोक्रेसी भी जिनको सपोर्ट करती है। तो इस्लाम तो एक कंप्लीट कोड है लाइफ का हमारी, चाहे वो एक ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक हो, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का जो सोल्यूशन है वो हमें किसने दिया है? इस्लाम ने। तो इस्लाम में जो है वो डेमोक्रेसी किस तरह से, अभी मॉडर्न डे डेमोक्रेसी कंपैटिबल है विद इस्लाम, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान भी अपने आप को डेमोक्रेसी ही कहता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज इन ट्रस्ट ऑफ द पीपल, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स का काम क्या होता है कि वो फॉर्मुलेट करें पॉलिसीज़ को जो किसके इंटरेस्ट में बेटर हों, फॉर आम जो सिटीज़न हैं, आम लोग हैं, उन सब के लिए बेटर हों। तो ये यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने डेमोक्रेसी की फेमस डेफिनेशन है इनकी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि ये सब कुछ किसके लिए है? आम आवाम के लिए ही होता है डेमोक्रेसी में। तो ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है ये वर्ड डिमोस, इसका मतलब है कॉमन पीपल, एंड क्रेटोस, इसका मीन है रूल। तो रूल ऑफ कॉमन पीपल को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस मस्ट है। एग्जामिनर को भी आपको अपने पेपर में थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बताना होता है। तो वैसे भी कोई भी टॉपिक को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप हिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो हम इस्लाम का हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इस्लाम इमर्ज हुआ। तो डेमोक्रेसी एंड इस्लाम कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वी नीड टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड इट्स प्रिंसिपल्स। हम डेमोक्रेसी से इस्लाम को तभी रिलेट कर सकते हैं जब हमें इस्लाम और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पता होगा। एज वी नो कि इस्लाम जो है वो इमर्ज हुआ अरेबियन पेनिनसुला में इन 6th सेंचुरी। अरब्स उस टाइम किस तरह से डार्कनेस में थे, और इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद और उनके अंदर कैसे उनके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और रिलीजियस स्टेटस जो है वो अरब का क्या हो गया, चेंज हो गया। उस टाइम पे वो क्या करते थे, एक दूसरे को दे यूज टू किल ईच अदर ऑन पैटी इशूज़, मतलब छोटे छोटे इशूज़ पे वो एक दूसरे को किल कर देते थे। और औरत का कोई मुकाम नहीं था, वेमेन की कोई भी पार नहीं थी उस टाइम पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एम्फसाइज़ किया कि प्रोविजन ऑफ राइट्स दी जाए, किनको? वेमेंस को प्रोटेक्शन भी दी जाए और राइट्स भी प्रोवाइड किए जाए। जैसे इस्लाम जब इमर्ज हुआ तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस स्टेटस जो है वो अरब्स का क्या हो गया, कम्प्लीटली
चेंज हो गया। अगर हम ये देखें कि क्या कॉमन चीज़ें हैं डेमोक्रेसी और इस्लाम में, तो हमें पता चलेगा कि कैसे डेमोक्रेसी जो है इस्लाम की, अगर हम हिस्ट्री देखें, उसके हिस्टोरिकल एनालिसिस करें, तो पता चलता है कि दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, कि दोनों एडवोकेट करते हैं टॉलरेंस को, अडेप्टेबिलिटी को, एडजस्टेबिलिटी को, प्रोविजन ऑफ जस्टिस को, रूल ऑफ लॉ को, और चॉइस लोगों को दी जाती है टू सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि कैसे इस्लाम ने भी ये लोगों को राइट दिया था और डेमोक्रेसी भी ये राइट देती है। तो ये सब कुछ इस्लाम में भी मौजूद है कि इस्लाम और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड हैं। कि अगर हम ये नेक्स्ट देखें कि क्या कंपैटिबिलिटी है बिटवीन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, तो देयर आर सम स्कॉलर्स और ऑथर्स हैं जिनका ये ख्याल है कि इस्लाम और डेमोक्रेसी इनकम्पैटिबल है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कांट गो हैंड इन हैंड, कि दोनों इकट्ठे फ्लोरिश नहीं कर सकते। मतलब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स और ऑथर्स, चाहे वो सम मुस्लिम स्कॉलर्स आल्सो, वेस्टर्न तो ये कहते ही कहते हैं, मुस्लिम भी ये कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, डेमोक्रेसी और इस्लाम। हालांकि ऐसा नहीं है। जैकोब्सन जो है ये बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बहुत बड़ा एक लैंडमार्क उनका वर्क था जिसका नाम था इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, पूरा उन्होंने सेमिनल वर्क किया इस पर, अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। उसमें उन्होंने तो इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में ही लिखा है इस्लाम और डेमोक्रेसी की, कि इस्लाम और डेमोक्रेसी जिस तरह से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, कि इस्लाम किस तरह से अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के, हालांकि जो डेमोक्रेसी के रूल्स हैं वही इस्लाम के रूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये था कि उन्होंने कहा कि सिटीज़न राइट्स और फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए जो है वो बहुत कम लिटल रूम है इन कुरान पाक, ठीक है, कि कुरान पाक में बहुत ज़्यादा कम जो है वो सिटीज़न राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। और अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये जो सिटीजन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यही डेमोक्रेसी की जो हैं वो की फीचर्स हैं। तो बहुत सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स निगलेक्टेड इन मुस्लिम कंट्रीज। मतलब उनका कहना ये था कि कुरान को फॉलो करते हैं चूँकि मुस्लिम्स, तो मुस्लिम कंट्रीज़ में पॉलिटिकल राइट्स को निगलेक्ट किया जाता है, सिविल लिबर्टीज़ को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। जैसे हम ये देखते हैं कि हैं कुछ मुस्लिम कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सिटीज़न राइट्स जो हैं वो, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, लोगों के पास लिबर्टी नहीं है, बहुत कम लिबर्टी है। वेमेंस के पास वैसे लिबर्टी नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ में है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कंट्रीज़ के अंदर ऐसा है तो ये लोग तो सब किससे लेते हैं, कुरान से, और कुरान में ही ऐसा मेंशन किया होगा। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो कंट्रीज़ के अपने रूल्स हैं, जो भी रूल्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं अपनी कंट्री में, उन सब की ट्रांसलेशन उन्होंने कुरान से ही की हो। कुरान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिटीजन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इन किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया गया। मतलब उन्होंने कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कहा कि जैसे अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ऐसे करेंगे, दैट्स मीन उन्होंने सारे के सारे रूल्स कहाँ से लिए, शरीयत से लिए, उन्होंने कुरान को फॉलो किया और ये रूल्स उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए। तो दैट्स मीन कि इस्लाम जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। तो देयर आर सम मुस्लिम्स कंसिडर डेमोक्रेसी, कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी हैं समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट कंड्यूसिव टू इस्लाम, वेस्टर्न कंसेप्ट कंट्रारी टू इस्लाम बिकॉज इट गिव्स पावर ऑफ लेजिस्लेशन टू पीपल। कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि लोगों को लेजिस्लेशन की पावर दी जाए, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज गिवन टू समवन अदर देन अल्लाह अलमाइटी। तो ये डेमोक्रेसी मुस्लिम्स इस तरह से इसको करते हैं कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो फिर अल्लाह अलमाइटी की बजाय हम इंसानों को दे देते हैं। ये ऐसा है, इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो इस्लाम से कंड्यूसिव नहीं है। बिकॉज वैसे इस्लाम के अंदर तो जो सारी की सारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो क्या है, अल्लाह अलमाइटी है, जो कुरान पाक में कहा जाएगा वो किया जाएगा। बट डेमोक्रेसी में लोगों को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बना दिया जाता है। इन बातों का जवाब देने के लिए कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम प्रोफेस करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को। किस तरह से? डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक खान जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया इस्लाम को, इस्लाम के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को। वो अपनी वर्क में ये लिखते हैं कि होली कुरान टीचेज अस इन दोज मैटर्स विच हार्डली अल्टर विद चेंज ऑफ टाइम। कि कुरान पाक हमें उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता है जो टाइम के साथ चेंज होती हैं, जैसे फैमिली अफेयर्स हो गए। ऑल अदर विच चेंज अलॉट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, लेकिन जो हालात के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, हैव बीन लेफ्ट अपॉन द विल ऑफ पीपल टू लेजिस्लेट अकॉर्डिंगली। तो वो कुरान ने भी कहा है कि वो लोगों के विल पर छोड़ दिया जाए कि वो उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन करें। तो पॉलिटिक्स भी उन्हीं में से एक मैटर है। मतलब जो भी ये कहते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ये डेमोक्रेसी, कंट्रारी टू इस्लाम है, क्योंकि इसमें लेजिस्लेशन की पावर किसको दे दी जाती है, लोगों को। लेकिन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है, अल्लाह अलमाइटी है। तो एब्सोल्युटली अल्लाह अलमाइटी है।
لیکن جو اسلامک اسکالر ہیں، ریلیجیس اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمد فاروق خان، وہ اپنے ورک میں یہ لکھتے ہیں کہ ہولی قرآن ہمیں ان میٹرز کے بارے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بتاتا ہے جو چینج نہیں ہوتے ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن وہ میٹرز جو اکارڈنگ ٹو کنڈیشنز، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، انوائرمنٹ چینج ہوتے جاتے ہیں، اس میں قرآن پاک میں بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو لوگوں کی ول کے اکارڈنگ لیجسلیٹ کیا جائے، اور انہی میں سے پولیٹکس ایک میٹر ہے، رائٹ؟ تو اکارڈنگ ٹو قرآن دا رولر آف این اسلامک اسٹیٹ ہیز ٹو بی الیکٹڈ بائی دا پیپل. اسلامک اسٹیٹ کا جو رولر ہوگا اس کو کون الیکٹ کریں گے؟ لوگ. اٹ مینس دیٹ اے مسلم اسٹیٹ شوڈ بی اے پرفیکٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ. تو ایک مسلم اسٹیٹ کو کیا ہونا ہوگا؟ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہی ہونا ہوگا کہ ڈیموکریسی کے جتنے بھی فنڈامنٹل کی فیچرس ہیں وہ کہاں سے بورو کیے گئے ہیں؟ اسلام سے. دا قرآن سیز دے ڈیسائڈ آل دیئر کولیکٹیو ایشوز تھرو میوچل کنسلٹیشنس. تو یہ میوچل کنسلٹ دے سے جو مراد ہے وہ عام لوگ ہی ہیں، پیپل ہیں، کہ لوگ وہ جس چیز پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا وہ اس کو کلیکٹیو اور میوچل کنسلٹیشنس کے تھرو اس کو جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ریفرنس ہے جو ڈیموکریسی کے لیے دیا گیا فرام ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر محمد فاروق خان. تو اس کو آپ ایز اٹ از اپنے پیپر کی آنسر رائٹنگ میں مینشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اور ریلیونس دیکھیں، دونوں کی کمپیٹیبلٹی دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیموکریسی اسلام کی ہے، تو یہ تو ایک ہو گیا کہ ہاں یہ غلط نہیں ہے. اللہ المائٹی ہی سوورن ہیں تمام کنٹریز کے، لیجسلیٹو اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنی ول کے اکارڈنگ جو ہے وہ کنسلٹیشن کر کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو دیر آر 3 بیسک پرنسپلز آف اسلامک گورننس جو کہ ڈیموکریسی کی بھی ایسنس ہے، وچ ہے ایسنس آف ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، کنسنٹ ہونا چاہیے اور کنسلٹیشن ہونی چاہیے. تو ان تینوں کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. To further elaborate on it, we can get the idea of governance and democratic norms and values from the following instances. ہم ان سب کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان تمام میں ان تینوں چیزوں کو اسلام نے بھی فالو کیا اور ڈیموکریسی نے بھی فالو کیا، رائٹ؟ دا فرسٹ از کانسٹیٹیوشن، جو کہ ڈیموکریسی میں بھی مسٹ ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں کس طرح سے کانسٹیٹیوشن کا کنسیپٹ آیا. چارٹر آف مدینہ، جسے میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، فرسٹ ایور ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا جس کو لکھا گیا. As the leader of Medina, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam exercised jurisdiction over Muslims as well as non-Muslims. اس ٹائم پہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا اور مسلمس اور نان مسلمس دونوں کے لیے جورسڈکشن بنائی کہ وہاں پر یہودی قبائل بھی آباد تھے بہت زیادہ اور مسلمس بھی تھے، دونوں کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو لیجیٹیمیسی آف his sovereignty over Medina was based on his status as the prophet of Islam as well as on the basis of the compact of Medina. کہ ایک تو سوورینٹی ان کی کس وجہ سے تھی کہ وہ پروفٹ تھے، اس ٹائم کے پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو چارٹر ہے مدینہ کا، جو کمپیکٹ انہوں نے کیا تھا اس ٹائم پہ، کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اس کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ مدینہ کو رول کر رہے تھے. تو ڈاکٹر مقتدر خان رائٹس ان ہز آرٹیکل دا کمپیکٹ آف مدینہ کانسٹیٹیوشنل تھیوری آف دا اسلامک اسٹیٹ. تو یہ چیز انہوں نے یہ ساری جو ہے یہ کس نے لکھی؟ ڈاکٹر مقتدر خان نے اپنے آرٹیکل میں، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل تھیوری اسلامک اسٹیٹ کے کیسے کانسٹیٹیوشن کا کنسیپٹ ڈیموکریسی میں بھی ہے اور کس طرح سے اسلام میں بھی ہے. کہ سب سے پہلے جو ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ورلڈ کا وہ کیا تھا؟ چارٹر آف مدینہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا. سیکنڈ از کنسنٹ، کہ کنسنٹ کے جو ہے یہ کس طرح سے ڈیموکریسی میں بھی یہ امپورٹنٹ اس کا فیچر ہے اور کیسے اسلام میں بھی. اٹ از آلسو انٹرسٹنگ ٹو نو دیٹ دے ور جیوز ہو ور آلسو کانسٹیٹیوشنل پارٹنر ان اسٹیبلشنگ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ. کہ جو پہلے اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں بنائی گئی تھرو میثاق مدینہ، اس میں کون بھی تھے پارٹنرز؟ جیوز بھی تھے. چارٹر ہائی لائٹس یہ کرتا ہے کہ کیا سگنیفیکینس ہے کنسنٹ اور کوپریشن کی، کہ لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمس کے تھرو یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا، بلکہ اس میں کیا تھے؟ نان مسلمس بھی شامل تھے. آپ وسلم نے صرف اس چارٹر کے تھرو، اس کنسنٹ کے تھرو مسلمس پر رول نہیں کیا، بلکہ آپ وسلم نے اس ٹائم پہ نان مسلمس پہ بھی رول کیا تھرو دس چارٹر، تھرو دس کانسٹیٹیوشن اینڈ تھرو دیئر کنسنٹ. تو یہ سب کس کے ایسنس ہیں؟ ڈیموکریسی کے. تو یہ ڈیموکریسی ہی تو تھی تب بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ لکھوا رہے تھے. جیوز کے کنسنٹ پر ان کے لیڈر بن رہے تھے، ان کے رولر بن رہے تھے. تو یہ سب کنسنٹ بیسڈ ہو رہا تھا، منورٹیز اور مسلم سب مل کے یہ کر رہے تھے. تو یہی کچھ ہے ڈیموکریسی میں جو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا آج سے ہزاروں سال پہلے. لاسٹ جو ہے ایسنس ڈیموکریسی کا بھی اور اسلام کا بھی وہ ہے کنسلٹیشن. تو اسلامک پرنسپل آف گورننس تھرو کنسلٹیشن. اسلام کے جو پرنسپل ہیں گورننس کے وہ سارے کے سارے کس کے تھرو ہیں؟ کنسلٹیشن کے بھی، کنسلٹیشن کے ہی. جیسے لاسٹ ہم نے
ٹاپک میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لوگ اپنے جو چیزیں ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہوتی ان کو کنسلٹیشن کے تھرو وہ کیا کرتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں گے وہ لوگ. تو یہ اسلامک سسٹم آف گورننس میں کنسلٹیشن کا بہت بڑا رول ہے جس پر باقی صحابہ کرام نے بھی پھر ایکٹ کیا. کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اجتہاد آپ سمجھیں, اجتہاد کا جو ورڈ ہے وہ کنسلٹیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ان دس ریگارڈ مائی امہ ول نیور اگری اپون ایرر, کہ میری جو امت ہے وہ کبھی بھی غلط چیز پر راضی نہیں ہوگی. تو دس وی کین انفر دا ڈیموکریٹک سینس آف اسلام. تو ان تینوں چیزوں کے تھرو یہ جو 3 ایسنس ہیں, کانسٹیٹیوشن, کنسنٹ اینڈ کنسلٹیشن, تو اس کے تھرو ہم یہ انفر کر سکتے ہیں, ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ناٹ ڈفرنٹ ٹو اسلام. دونوں کے جو کی فیچرز ہیں وہ کیا ہیں, سیم ہیں, ریلیونٹ ہیں ایک دوسرے سے. لاسٹ از اسلام اینڈ ڈیموکریسی ان پاکستان. پاکستان میں بہت زیادہ لو پروفائل ہے کس کی, ڈیموکریسی کی. اس کے ریزنس کیا ہیں؟ Since its inception, there has been debate as to whether Pakistan should be secular state or an Islamic one. ایک تو یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ختم ہو رہی ابھی تک کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہوگا یا اسلامک ہوگا, کہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا. تو اب ریزن یہ نہیں ہے کہ اسلام وجہ ہے ڈیموکریسی کی لو پروفائل کی ان پاکستان, بلکہ کیا ریزنس ہیں. ملٹری ڈکٹیٹرز, civilian rulers in Pakistan played the religion card and used the name of Islam to pursue their own interest. Military dictators, civilian rulers in Pakistan played the religion card and used the name of Islam to pursue their own interest. Starting کے 20 years تو پاکستان کو ہوش ہی نہیں آئی, ایسا ہی تھا کچھ. 10 years almost پاکستان سٹارٹنگ کی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ گزرے. تو یہ اسلام کے نام پہ وہ لوگ سب اپنا ہی کارڈ کھیلتے رہے, اپنے انٹرسٹ کو بچاتے رہے. تو ریڈیکولس ٹو آرگیو دیٹ اسلام امپیڈز دا وے آف ڈیموکریسی ان پاکستان. تو یہ بہت ہی غلط ہوگا یہ بات کہنا کہ جو اسلام ہے وہ ڈیموکریسی کے آگے ہرڈل بن رہا ہے پاکستان میں. ایکچولی کیا ریزنس ہیں؟ کرپشن, پولیٹیشینس ہمارے, انکمپیٹنسی, ملٹریز لسٹ فار پاور, اور اس کے علاوہ جوڈیشری ہماری جو بالکل ہی کوئی پار نہیں ہے اس کے پاس, کچھ اپنے کنسنٹ سے کر ہی نہیں سکتی. زیرو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ فریجائل لیڈرشپ, یہ ریزنس ہیں ہمارے کنٹری میں ڈیموکریسی کے لو پروفائل کی. ناٹ اسلام از ناٹ ریزن فار ڈیموکریسیز لو پروفائل ان پاکستان. لاسٹ از کنکلوژن ٹو کنکلوڈ دا ہول ڈسکشن, اٹ از ایپٹ ٹو سے دیٹ تو یہ موسٹ آف دی اسلامک سورسز اینڈ ٹریڈیشنس فیور کرتے ہیں ڈیموکریسی کو فار سوشل ویلفیئر. تو یہ بالکل غلط ہوگا یہ کہنا کہ اسلام بیریئر ہے فار ڈیموکریسی یا فار اسلام ریزسٹنس ہے ان دا وے آف ڈیموکریسی. تو اٹ پروموٹس اینڈ فیسیلیٹیٹ اٹ, بلکہ یہ ہے, یہ کہنا صحیح ہوگا بالکل کہ اسلام کے ہی پرنسپلس جو ہیں وہ بورو کیے گئے ہیں. کس نے کیے بورو؟ ڈیموکریسی نے. ڈیموکریسی کے جو رولز ہیں سارے, اس کے جو کی فیچرز ہیں, اس کے جو فنڈامنٹل ایریاز ہیں, وہ سب کے سب کس سے ریلیونٹ ہے؟ اسلام سے. اور اسلام نے یہ سارے کے سارے فیچرز کو ہمیں جو ہے وہ بہت سال پہلے ہی بتا دیے تھے, جن کو اب ڈیموکریسی, اب ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ اب اس ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں جسے اسلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے پروموٹ کیا تھا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. If you need any written notes, do mention in relevant videos comment section. We will provide you with PDF notes, or do visit our channel's website. Next video میں ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you very much.